Andy，OK，Thank you, Mr. Andy。做这个行业最少要10年的经验，还好赚吗？没不好赚啊，我出了很多钱。那怎么维持？那怎么？哎，丁老板呀，现在在我身后的呢，是我们新加坡算是现在唯一一个这个鸟笼的维修师，也制造师，对不对？对，是我们丁老板。丁老板，你的全名是什么？丁行富。丁行富啊，哦，是海南人啊。我是琼州人。琼州人就是海南人啊。对啊。那您今年多大岁数了？啊，76了。76哦。丁老板，您从事这个行业已经有多长时间了？差不多有60年了。60年哦。那起初的时候，这个手艺你是在哪里学的？因为以前我们那个时代，60年代啊，我们很穷，你明白吗？我去住那个是甘榜这边啊，那些甘榜人啊，马来的现在抓鸟，你懂不懂？在那个种菜人抓鸟，我们做小孩子，那时候我12岁了。对这个鸟好像很不懂做什么，他们在那边很稀奇，很好奇啊，去看他们啊。我说阿弟，你不要走过来，等一下我抓到鸟，我会送一只鸟给你哦。哦，我从那边他送的这是母的哦。后来我朋友跟我讲，这是母不可以咬，你要我去甘榜那边抓给你。后来我从那边慢慢延续到说我出鸟笼了。没有钱买嘛，就自己做。对，自己做。所以那个时候12岁。这个马来同胞就送给你了第一只鸟然后你之后是跟谁学的？是自己学的，或者是有师傅的吗？我一个新加坡师傅啊，学了。他说哪一天你是华人吗？华人啊。他说你5点你来叫我带你去游龙啊，那他就懂啊，游龙那边很多那个伊朗那边啊。我带你去抓鸟，你要哪一只你跟我讲，我抓给你，这样了。我从那边一路跟他拿那些东西哦，早上那时去了5点6点多就走了。所以到现在，您从那个时候开始就一直从事跟鸟有关的行业，了一路没有变啊。现在这样子的行业是越来越少人家在从事嘛，对不对？很少，好像马来西亚、泰国、印尼还是有人从事，我们新加坡的。租金太贵，我们要从事这个行业比较难。第二，人才很难找。做这个行业最少要10年的经验。10年的经验，所以现在您是有徒弟，还是有人在跟您学吗？要把这门手艺传承下去？没有，我现在有2个大学生啊，来学。新加坡的吗？新加坡人啊，我给他了。以后我老，可能我这个行业交给他了，给他去再人气再做下去。是。所以现在你们做这个行业还能够维持吗？或者还好赚吗？没不好赚啊，我出了很多钱。那怎么维持？那怎么维持这么久？而且您还有您的这个店嘛，对不对？因为我也有租金嘛，是不是？是因为我对这个东西很有兴趣啊。赚不赚钱另外一个。有一份热忱在那边。这个鸟场是1975年我策划出来的哦，你策划出来的这个鸟场以前所以其实您对这个行业、这个鸟场是有情感的，有情感我是想为了新加坡做一点东西你明白吗？明白。所以因为这门行业也做的人越来越少末日慢慢。现在我在马来西亚，我一个鸟的师傅养鸟师傅，他把这种鸟的。那种奥妙的心，他交给我了。然后我现在回去帮他了，回去马来西亚，在金山湖了。是。您计划做这一行还会再做多久吗？或者有没有计划想要退休？或者如果说你的徒弟如果上手了，你就把它交给他，交给他了。然后我在马来西亚有这个鸟场，有鸟场在金江路那边我跟我的师傅2个一起生产鸟料啦，什么都有了，做布啦，什么都有。对，从事这种行业对，所以您也养鸟、做鸟笼、修鸟笼，所有配种跟鸟有关的东西，其实您都做。对有对您来说，从事跟鸟有关的这个行业，有什么特殊的情感或者是意义吗？因为这种鸟，如果你打出一只好的鸟有一种很满足感哦。因为这种鸟打出一只好的鸟很难难中加难
对对对，要有技术，然后要有爱心，要有耐心，对不对？还有培养一只鸟还有幸不幸运啊？你出了100万了，新加坡一个出了几百万，100万的鸟，500万啊！到最后零了，没有东西了。这种鸟不简单的。第二，没有一只鸟的声音是一样的。这种鸟很怪的鸟，每一只鸟都是独一无二的声音没有声音的。因为这种鸟很多马来人把它当作神鸟啊，神鸟哇，太棒了，太棒了。我们华人也是，如果你养得好啊，你赚到做生意一路在起了。我们这样的想法啦。是的，是的，是的。所以就您没有想过想要退休，只要您还是有这个能力，可以做我还是做，都还是会做，不管赚不赚钱，都会一直做下去。因为我的孙、我的孩子都大了我只有专心来发展这个东西。对，所以您现在可以算是在新加坡最资深，也是几乎是唯一的一个鸟人了呀。所以我有把我这个鸟的东西放在我们新加坡文化馆我们有一个文化馆对他写我的。差不多3天了写我的故事，放在以后我的子孙。所以大家有兴趣的话，也是可以去看一下，去参考一下。尤其然后您也是一个算是在新加坡的鸟界的一个历史见证人，对不对？对。OK， 好，谢谢丁老板，谢谢，祝您身体健康，然后呢，您的鸟的事业能够继续发展。OK， 谢谢，OK。Bang, nama abang siapa? Nama saya Surawan. Here everybody call me Abang Wan, Uncle Wan. Uncle Wan. I'm 64 years old. Oh, so you're number 1 here no, second. Abang Wan saya volunteer. Volunteer di sini for Kebun Baru Bird Singing Club. I represent Mr. Robin Chua, the founder. The founder of this place. Yes. Sudah berapa lama abang jadi volunteer di sini? Saya at least 2 years plus, nearly 3 years lah. 2 years ya. Yes. Abang sendiri ini karena suka sama burung juga kah? Baru jadi volunteer di sini. Saya ada burung merbuk. Dia call it merbuk, but in Indonesia perkutut. Oh, burung perkutut kalau di bahasa Indonesia ya. Itu saya punya burung di sana. Di belakang ini semua saya punya burung 2 saja. Jadi abang sebagai volunteer di sini pekerjaan atau tugas abang apa aja di sini? Just volunteer. Macam saya represent the founder, Mr. Robin Chua. If we around to entertain them all the tourists, all like from other country, they want to know about all the bird. Semua burung-burung dia mau tahu. Nanti saya boleh bawa diorang semua pergi melihat. And especially over that side is the bird shop. Ada bird shop. Di situ. Also another bird caging maker, Uncle Tang. Yeah, we just interview him right just now. Yes. So kalau ada orang nak bawa burung dia ikut join jadi member di sini bisa? It's not members. This open to the public. Or do not have to register? No need. As long as you have the bird, you bring here. Yes. You can display here. Yes. There's a lot of bird, variety bird. Like here is a merbuk perkutut. Then it's a merbak jambul. Then mata putih, shama. Then wavy over there. A few variation. At least 4 major. Biasanya paling ramai ini hari Minggu kah? Hari Minggu, yes. Awak boleh tengok tempat gantungan dia semua full, every full. Di sini kalau semua gantungan itu bisa berapa? Berapa burung kah? Around 400 taka. 400. They call it here a taka. Gantungannya 4 taka. Ini 1 taka.
Then satu taka namanya ya istilahnya. Yes. Then next week ada competition. Every 2 months or 3 months, 2 atau 3 bulan ada competition. Either burung merebok, jambul or this one. Then they will display the competition card. Then they will take part on this thing. But satu taka, satu bird represent. Like here is $30. One taka, the registration tiket dia is $30. For the rest of the bird, they will see the tiket berapa harganya. Abang sendiri mulai suka dengan burung ini sejak kapan, Bang? Saya sejak saya retire. Berapa tahun lalu? Di 60 tahun. Saya sekarang 64. 64 ya. Abang kenapa bisa suka sama burung? Apa nih yang spesial dari burung tuh yang abang suka? Betul. Ini kita bukan, it's just a hobby. This is a hobby. Because when we retire with nothing to do. Boring. Boring. Then kita piara burung hobby. Then every weekend, Sunday or Saturday, we will come here and meet our friend. Meet our friend here and drink coffee. Then we gantungan. Then we can chit chat and sharing all the experience. Then we'll get sini semua dia punya apa hobbies dia tak kira. Awak old man, awak orang kaya, orang sini semua dia semua sama. Semua sama. Yeah, we gantung the burung ni. That's all ni. Then when the competition everybody happy. There's a cup, the piala, they are happy. Then they train their bird. They're very very eager, very proud with the bird when they train it. That's all. Okay. Only in Sunday you have activity here? No, Saturday, yesterday, Sunday, and public holiday. Okay. Then if there's a competition, there's more crowd. The competition not merebok, perkutut. Then another category is jambul. That's all. For this weekend, next week is merebok competition. Then everybody can participate. Okay. That's all. So, menurut abang ini kalau kita pelihara burung di Singapura ini, apakah sulit? Karena lingkungannya mungkin tidak begitu banyak, tempatnya juga perlu tempat khusus tak atau macam mana? Itu sebabnya di sini di sini tempat kebun baru bird club is the biggest, yang paling besar di sini. Yang lain Bedok Reservoir ataupun mana tu di Bukit Batok a few, but here is the biggest. From all over island wide, people will come here. Then certain thing is very small thing only, but for merebok here is the biggest. Okay, here is the center lah. Center. Then some other is iconic for the tourism. About what my mentor Mr. Robin Chua tell me now. All the tourists from France, okay, from all over the world.